चतुर्भुजं बिल्लवृक्षं रजताभं वृषस्थितं नानालङ्कारसंयुक्तं जटामण्डलधारिणं वराभयकरं देवं खड्गखट्टाङ्गधारिणं व्याघ्रचर्माम्बरधरं शशिमौली त्रिलोचनम्। ओं मेरुमन्दर कैलास हिमवच्छिखरे गिरौ जात श्रीफलवृक्षतम् अंबिकाया सदा प्रिया। ओं श्रीशैलशिखरे जात श्रीफल श्रीनिकेतन नेतव्यहसि मया गच्छ पूज्या दुर्गा स्वरूपत। এই নবপত্রিকা যা হনুমান সযত্নে সংগ্রহ করে এনেছে তা দেবী দুর্গার মূল স্বরূপ। আজ অধিবাসান্তে কাল সূর্যোদয়ের পূর্বে ইহাকে স্নান করিয়ে পূজারম্ভ করতে হবে।